我是马尔站五门烤肉店老板。Voy, nimdachi qayar bu? Go'sht Pokistanda ya? Ha, go'sht yangi. 可以，bo'ldi, yaxshi kelaman. 肉和肥的一块儿吃的好香啊！这烤肉嘛，就皮子、鸡蛋、咸盐，然后那个生姜，就好吃了。哎，kalabat güzel ya, vallahi. Sen mi Japon istiqomatda ocaqlarda? Japon tatgan bo'lgan. Ben de özlem yanında tattım giderdim ben. Al ya. 把冷藏子吃。这个送回回，然后给我冷上冰箱。我放东西新鲜了，现在看我全的肉放的新鲜的很的。我刚开始开店了，就花了500块钱，就6箱饺子。今天卖烤肉这种7、8万，买了一个新院子，那个院子准备明年开第3家店。这是我们新拿的院子。 民族特色的讲述一下，马尔丹百年烤肉店搞一下。开始了。哎，烤肉，里面是吧？哎，烤肉好了，味道怎么样啊，大师？可以。好，味道怎么样？可以。哎，老朋友，好了吗，大师？好了。哎。 今天味道怎么样，大师？好的话，大师，可以。一模一样的。好，谢谢。今后我们会经常过来啊。行。我爸爸妈妈现在我养着呢，爸爸妈妈也苦难没有了，姐姐也前面有苦难，给大我帮助的呢，秘密的结婚的钱我还蛮帮助的呢，都知道我的这个烤肉店呢。来，çay跟我们çay. Pakiz Spiritonlarda yo'llandim, qochilarning pakizi yo'q. Bak kettim. Tasavvur qiyatmadingmi? Ha, men issiq kun ha. Sancho. Shu sen kelgan. Ucu. Yıkılaş mı bu? Neymiş kullanılmadı ki? Kanka ne var? Abi yoklap Kaldı mı? Bak kızım. Opto, hotun balığa kadar. Ne kadar seni